देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा क्रॉस कर लिया गया है, पंजाब में दाखिल हो चुके हैं और ये काफिला पंजाब में दाखिल हो चुका है। अली अमीन गनापुर साहब इस काफिले को लीड कर रहे हैं। अवाम का एक समंदर मौजूद है और ये अली अमीन गनापुर साहब मौजूद है। ये वो अटक पुल है जिसकी बात की जाती थी और अभी अटक पुल को क्रॉस किया जा रहा है। आगे जाके आपको दिखाते हैं, आगे के मनाजर दिखाते हैं। सो ये मंजर आप देख सकते हैं, ये अटक पुल है जिसे क्रॉस किया जा रहा है। बातें की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे कि हम इन्हें पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। सो पंजाब में ये काफिला दाखिल हो चुका है। आप ये मंजर देख सकते हैं, ये मंजर है इस टाइम इस काफिले का। ये काफिला इस टाइम पंजाब में दाखिल हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा क्रॉस कर लिया गया है, पंजाब में ये काफिला दाखिल हो चुका है। सो ये मंजर इस टाइम आप देख सकते हैं, ये कंटेनर से मंजर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक कसीर तादाद में बाहर निकल चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं, वहां से आपको दिखाते हैं खैबर पख्तूनख्वा पहरागले, खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री क्रॉस करके पंजाब में ये काफिला दाखिल हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री क्रॉस करके पंजाब में ये काफिला दाखिल हो चुका है। ये मंजर है, जहां तक नजर जाएगी आवाम का एक समंदर नजर आएगा, आवाम की एक कसीर तादाद नजर आएगी जो इस मार्च में शरीक है। आज लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, आज लोगों ने बता दिया है कि वो किस तरह किस कसीर तादाद में निकले हैं। तो ये मंजर है इस टाइम इस मार्च का, यहाँ पर पख्तूनख्वा से निकला था, जो अली अमीन गनापुर की क़यादत में निकला था। ये देख सकते हैं एक कसीर तादाद में आज लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। अभी अटक की जानब बढ़ा जा रहा है, अभी अटक की जानब जा रहे हैं और जब अटक पहुंचा जाएगा आपको दिखाएंगे। वो आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा क्रॉस कर लिया गया है। अटक के पुल बड़ा मौजूद है और ये वो पुल है जिसे कहा जाता था कि इसको क्रॉस नहीं करने देंगे। आगे अटक की बहारी आएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। अली अमीन गनापुर साहब मौजूद थे। तो ये मंजर है जी, ये मंजर है इस टाइम आज लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। आइए लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस टाइम मैं अटक पुल के ऊपर मौजूद हूँ। काफिला आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है अपनी मंजिल की जानब। आप अगर पीछे देखें, आवाम का एक समंदर मौजूद है, आवाम की एक कसीर तादाद मौजूद है और इसी तरह आगे भी लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो जा रही है अपनी मंजिल की जानब। और मंजिल है डी चौक। रस्तों में रुकावटें हैं, कंटेनर लगाए गए हैं, जगह जगह रुकावटें हैं। आइए बात करते हैं जो कंटेनर के ऊपर लीडरशिप मौजूद है, इन सबसे बात करते हैं क्या कहते हैं इस मार्च के हवाले से, क्या समझते हैं, कितने लोग हैं और कब तक पहुंचा जाएगा। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझ रहे हैं, कितने लोग हैं आपके साथ और कब डी चौक पहुंच रहे हैं आप? देखिए, ये इमरान खान की फाइनल कॉल है। केपीके की गयूर आवाम सारे निकल पड़े और ये वापस आने वाले नहीं है। ये कश्तियां जला के निकले हैं वो इंशाअल्लाह उल अजीज। जब तक के इमरान नहीं कहेंगे तब तक हमारा पड़ाव रहेगा और हमारी हकीकी आजादी और इमरान की रिहाई डिमांड है। अच्छा, मुझे ये बता दे, डीपीओ अटक की तरफ से कहा गया कि अटक रेड लाइन है, क्रॉस नहीं करने देंगे। बेसिक अभी तो आप अटक में दाखिल हो चुके हैं, अटक पुल है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने कफन पहन ली है, मारना है पकड़ना है, लेकिन खान की कॉल है, हम जरूर जाएंगे। और अपना जो मकसद है, अपना जो उन्होंने कहा कि डी चौक पहुंचना है, वो जरूर हम जाएंगे, चाहे वो रोके, चाहे वो मारे, चाहे वो पकड़े। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, क्या देख रहे हैं, अवाम में कितने जज्बात हैं और कब तक आप पहुंच रहे हैं आगे इस्लामाबाद? इंशाल्लाह जिस तरह खान साहब ने कॉल दी है, इस दफा लोग निकल आइए। डी चौक तक पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है, चाहे हमें 1 दिन लगे, चाहे हमें 10 दिन लगे, डी चौक तक पहुंचेंगे। जितने भी लोगों को हमने मोबिलाइज किया था, हमने उसी कहा था कि अपने खाने पीने की अशिया, 7 सिलेंडर वगैरह साथ लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में लाखों लोग आ रहे हैं। और अभी जो हमने पंजाब की सरजमीन को क्रॉस भी किया, उसको टच भी किया और इंशाल्लाह डी चौक पहुंचकर इनको दिखाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी कारकुन है वो सरों पे कफन बांध के निकले हैं और इंशाल्लाह खान साहब को रिहा करके इंशाल्लाह वापस होंगे। खान साहब को रिहा करके वापस होंगे। शफी जान साहब पहाड़ से बहुत बड़े काफिले के साथ एंट्री मारी गई है। ये काफिला इसी तरह रहेगा, लोग इसी तरह कायम दायम रहेंगे।
اسلام آباد پہنچیں گے؟ دیکھیں جی حکم جو ہے وہ فائنل کال ہے, اور فائنل کال مطلب ہم جب گھروں سے نکل رہے تھے ہم نے گھر میں بتا دیا تھا یا تو ہم واپس ہی نہیں آئیں گے تو خان کی رہائی کے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے, سو کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ اور کب تک یہ آپ اٹک کو کراس کر دیں گے؟ دیکھیں جی یہ آپ ایک پوائنٹ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, ابھی حقلہ پہ ہماری ایک اور قافلہ آ رہا ہے, ہمیں آگے ہزارہ نے جوائن کرنا ہے, مالاکنڈ نے جوائن کرنا ہے. تو یہ جو قافلہ ہے لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہے, اور یہ لاکھوں لوگ انشاءاللہ آج تو مجھے لگ نہیں رہا کہ ہم پہنچ پائیں گے, لیکن کل ہم ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے. کل ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں, ٹائم زیادہ لگ چکا ہے. سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں, اس ٹائم موجود ہیں اٹک پل کے اوپر, اور آگے کارکنان بہت آگے تک چلے گئے ہیں. اور یہ منظر ہے اس ٹائم اٹک پل کا. پیچھے کا آپ منظر دیکھیں, پیچھے ہزاروں لوگ موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیا کہنا چاہیں گے, کیا لوگوں کی فیلنگز ہیں اور کب تک آپ پہنچیں گے, لوگوں کے جذبات کیا ہیں اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا ہے کہ آج جو کراؤڈ نکلا ہے, اس سے پہلے اتنا کراؤڈ کبھی بھی پی ٹی آئی کی کال پہ نہیں نکلا. لوگ اس لیے نکلے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ کن کال ہے, فائنل کال عمران خان نے. عمران خان نے کس نے بولا ہے؟ صرف پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے. عمران خان کو انشاءاللہ ہم نے ریلیز کرنا ہے, چاہے 1 دن لگے, 2 دن لگے, 3 سے 4 دن, 5 دن, 10 دن, یہ لوگ ڈی چوک پہنچ کے ہی رہیں گے اور دھرنا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پرامن دھرنا ہے. جو غلط انہوں نے پریپریشن دیا ہے کہ وطن کوٹ کبھی بھی ہم نے کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کیے, ہر طرح میں نے کلیم پرامن طور پہ کیا ہے, اور یہ ہمارا رائٹ ہے یار, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا. انشاءاللہ لگے ہوئے خان صاحب کو لے کر وا کریں گے. کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, لیکن یہاں جو جوڈیشری ہے, یہاں جو بیوروکریسی ہے, وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. جوڈیشری کہتی کہ آنا نہیں, بیوروکریسی کہتی ہے کہ اٹک ڈیڈ لائن کراس نہیں کرنے دے گی. دیکھیے پاکستان غلام ہے نا, اس کو غلامی آپ نہیں کہتے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ اگر غلامی نہیں ہوتی, پاکستان میں آزادی ہوتی اور آئین قانون کی بالادستی ہوتی, تو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ یہاں پہ آپ آرام سے چھوڑ دیں, ہم وہاں پہ دھرنا دیتے اور پھر اپنا پوائنٹ پورا کر واپس چلے جاتے آرام سے. پورے پاکستان کو آج آپ نے فریز کر کے رکھ دیا ہے, پورے پاکستان کو فریز کر کے رکھ دیا, آپ نے بند کر دیا ہے. تو یہ کیا آپ کو شو کرتا ہے؟ کہ غلامی ہے, ڈر اور خوف ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. پاکستان آزاد نہیں ہے, اس کو ہمیں آزاد کرانا ہے انشاءاللہ. کیا سمجھتے اسلام آباد کب تک پہنچ جائیں گے؟ اور مطالبات انہوں نے 3 کلومیٹر انہوں نے اسٹریچ پر کنڈیشنز لگائے ہوئے ہیں اس بات, اور ان کو میل کیا ہوا ہے. اور آرام سے لگے, ہم پچھڑنے والے نہیں, آرام سے کریں گے. لمبا سفر ہے یہ, ایک نظروں پہ ہم تحریک ہے, یہ لمبا چلتا رہے گا, ہم چلتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ, ہم پچھڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. یہ تھک جائیں گے لیکن ہم نہیں تھکنے والے. ٹھیک ہے, یہ تھک جائیں گے, ہم نہیں تھکنے والے. آئیے, السلام علیکم سر, چترال سے پہنچے ہیں, کہاں اتنی سردی اور آپ یہاں آ چکے ہیں اٹک پل پہ, کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ جی, کل شام کو 4 بجے ہم پر چترال سے روانہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور رات کے 12 بجے دروش سے ہمارے قافلہ تقریباً جو ہے سفر شروع کیا, اور آج سب سے پہلے الحمدللہ سوابی پہنچے تھے اور اب اٹک آ گئے. تو کیا سمجھتے ہیں منزل جو ہے آپ کی اسلام آباد, وہاں کب تک پہنچا جائے گا؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے حالات کیسے ہیں. اگر رستے کھلے ہوں تو یہ تو اٹس اے میٹر آف آرس, لیکن اگر انہوں نے جو کہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کھڈے کھودے ہوئے ہیں اور کنٹینر پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگے گا. رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے کو دور کرتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پیچھے کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں, اپڈیٹ دیتے رہیں گے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.